हम मामू ये कहीं कहीं जाती है कहो कैसे ना उसको सारा विज्ञान थोड़ा हे बनेगा मुझे हम लगा मुझे पूरे तरह तोले मुंडो करके ऊपर को रही है ये वो यार गुटे वाले होते তুই কেমন কখন আমার গান কাছে তুই কেমন গাছের বলি যে মারো বুঝতে চাইবি গাছের বলতো কুকুরে জঙ্গো খবর ঢুলিয়া ভাই হ্যাঁ এগা প্রধান কো দিয়ে ডাক দো প্রধান হ্যাঁ প্রধান আমরা বাটমুলে থাকি প্রধান খুঁজুছু হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কেনটা প্রধান হর জানজু আবো প্রধান উঠা প্রধান হর গজি মা তুমি তো গুটে চারটাল হাত দিছু দেবো হ্যাঁ তুমি গুটে চারটাল হাত দিছু দে এই জায়গা 10 টা লেখা বেদিছবা হ্যাঁ হ্যাঁ উঠা উঠা মত এতলে প্রধান হর ঘরে কার জানবো ই হাত কো ধরবে ধরবা ধরবা উঠা উন্নতে ও টাকা উঠে ইয়ে উঠবা দিও বুঝলু ভাই হ্যাঁ নাই কথারে কইছ না হ্যাঁ নিজে নাই মলে কেবে বি স্বর্গ দেখি নাই পারু মোর মোর তুই আগে মোরতে দেখু মুই নিজে মরবি আর স্বর্গ দেখবি হেলা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক কাহারি মোরারে নাই দেখি হ্যাঁ উঠবো দেখ দেখু করবে প্রধান কো দিয়ে ভেট করে দে আমকু নাই যাব এই তোকে পাগমরা প্রধান দিছু হলজা দিছু পুরা কেনটা ইটা সে পাগমরা প্রধান গা আইয়া আপন কো বলনু হ্যাঁ ঠিক আছে সব লাগি আমার পুয়া কর যা হতিলে প্রধান কে সাইড হো বলছে তার বলকা মুড়ি আমরা তাকো ট্রেনিং দেব জু টেরিনি হ্যাঁ ট্রেনিং ধরবা শিখু বুঝলা প্রধান আমি যাউথলে আমার আগরে এndi ছেকি বেকি দিকে না হবো তাহলে কা হবা পড়ে স্কুল কিলা জায়গা রাখি দাও আরে ছাড় 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 বট ছাড়ি দিলো ছাড়ি কোথা যাউছি প্রধান আরে বট ন ছাড়িলে তোর হেরি যাউছি বট ছাড়ি ইডা রেড়া কোন ধরকি আইনি মারে দিও মারবো কাটিয়ে হ্যাঁ ইটা ইয়ে পাঁচিয়া ধরুছে খদি তোমার হজরি ঝনমাল কালকি পৌঁছবা কালকে পৌঁছবা হ্যাঁ খাই আছে বতলে নিতা লাগু আছে বড় ভরসা বাবা আরে মদন নিতা খাই ও ভাই তোমার পুত্র রে আজকে ওই লিসানিয়ারা কে ভাঙলো হ্যাঁ ও ये चल ना लागो भाई চোখনা তোর বুয়ার দিনে না খাইছু চোখনা মোটা দেখো এটা হাড় হয়ে গেলে বেশি না আটকে চোরকি চাটি দাও লেম্বু अच्छा तो टोखना काम काहे खासे দেখনা এই পুটা বলজুগা যাহি পাইছু পুটা বাবা বড় পুতরা সরু কর দেছু ধুল পুটা पूरा पुटा में तो पावर বুঝলু কি নি हां গজা মদরু দিলাতে সাদিলা মুড়ি রূপতে সাদিলা মুড়ি রূপতে গজা মদরু দিলাতে সাদিলা মুড়ি রূপতে
ଦେଶୀଟା ତାପରେ ଆଁ ହଁ 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 ସେ ତ କୁକୁଡ଼ା ଝୁଳରେ ତ ଫେଣ୍ଟା ହୋଇଛି ବୋଲେ କୁକୁଡ଼ା ଝୁଳେ ସବୁ ଫେଣ୍ଟା ହେଇଛି ନାଇଁ ହେ ତମ ନା କାଣା ନାଇଁ 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 ଏଟା କବାର କାଣା ଯେ ଏମିତି ମୋଦ ପ୍ରାଣ କବାର ବୁଝିଲୁ ତଲା ମୋର ଘରେ ଭେଦଲା କଥା କହିଦେଲୁ ମୋଦ ପୂଜନି ହଁ କାମ ଇଚ୍ଛା ଭାଇ ଯେନ୍ କାମରେ ପାଇଛୁ ଦୁହି ସରୁ আর ମୋ ପୁତରା ଗୁଟେ ନେ ଚଲୁଛୁ ହେଡ ମାଝି ଗୁଟେ ମାଝି ରେ ବୋଲେ ହବ ଗୁଟେ কোম্পানি রে কাম କରୁଛୁ ବୁଝିଲୁ କି নে ଫଟା ଢୁଲ ଖଣ୍ଡ ଦିଲା ତାକୁ ମୁଠା କାଟି ଦେଲା ତାକୁ ମୁଠା କାଟି ଦେଲା ଫଟା ଢୁଲ ଖଣ୍ଡ ଦିଲା ওদানে আর গুটে কাম কিরে কাম চলুছি तुम्हारा गुटे तेरे चलो न बोले तो गुटे से चलू जाओ वाह बोलू तो दे इस लागो का जाति को इता और का जाति को पानी बोले है गुटे ना का জাতি জাতি বলছো জাতি আমি পকেট রে ধরি বুলু हां পকেট রে যেলে কিজনু সেনে বাহার ये बोले को लिसन खजनो नहीं हो जाए अब भाई हां हमर ना काम আমার না গাতে কা পাইলবো ए भाई सुन तो हां जो अस्करी का ने आधार कार्ड भरी दे तू দেখে আধার কার্ড पता नहीं करो मुझे जाई रो आधार कार्ड नहीं तो एलो ना करो दे कैंसिल है कैंसिल डाउन कैंसिल हां हां ये सब हम ना लगा पड़ा না ভাই না কহ তো নাটা পচরম যে সত हां ভাই যাহি যাও না পচরে দে কহি দেলে ভাই যেন মাটো बहुत बड़ी काम रो अप्रूव ना तुमको वीडियो हां कमर भी ना এটা না যে কহ হব তো না কানা हां ভাই নাটা কহি দেলে পুরা চার দয়া হেই ঠুকু তুমি जरा नहवा कथा वार्ता करू तू কেনদি ন হওয়া वीडियो না কইবি अच्छा तुम ना काली वीडियो कहो तो भाई हां কইবি हां লেখ हां लग लिखलू लिखलू हां का लिखलू मैं तुम पहले सुन लो मुई पहिले लिखू तू हां हां ले मोर ना काना जानजू हां मोर ना हला मा घी आ तो हम वीडियो ही नहीं वीडियो केंदा पिडबे मानिया बोल तो ना वीडियो मानिया बोली तोर कानो का पुतरा ही जे तू तो नीचे कहू जब मुआ करो मा हां घोर से घी ओआ करो आ ओ मां घिया बुझलू अच्छा अच्छा और मोर सोढ़ुन ना हां कान बा घी आ हां कुटे ते जाओ जो पैसा मां घिया बा घी आ बा घिया छोर ना सुन का दू आ जब ना का तो ये काजू क्या जाएगा ये क्या बाबू सुनाई तो ना दलावा इटा हां इटा हरी बाम ओ हरि मास्टर नहीं नहीं बाम नो हरि बाबू अच्छा हां हां बुझलू हां बोले ना ना सुन दो कि तुम्हारे उड़िया नहीं है ये उड़िया में नहीं बुझ पाती है बोले तो खांटी उड़िया रे बुझामी बस बस हां बस बस मोर ना कहले कि मां घियार मोर सोढ़ू ना कहले कि बा घियार छुआ ना कहले कि कादुआ हला जानजू है ता कोई भी मोर ना मां घिया इथिल लगी हला जे मोर मां मोते माघ मास रे जन्म ओ कर मामू इटा ए मासो अनुसार काय मास रे जन्म करथला मागो मासे मास अनुसार ना दिया गला मां दिया मोर सोढ़ू ना बा घिया कहले कि हला जानजू तार माता को 12 टा घोइता करके पाइथला तो इटा इस सभा में कहवा लगी से ना दिया बोले काम अनुसार ना दिया गला बताओ नहीं कोई बात केंदा सब पत्रोगी तू हां भाई আর ছুয়ার না कहले कि कादुआ हला जानजू इटा टी और वाला आषाढ़ मास रे खेत के पोल्हा रुना जैसो एंदी कि ना पोल्हा रुइसो पोल्हा रू रू कादुरे भटक पला
ମୋ ନାମ ଯାଦୁ ହାରି ଆଉ ଅଛି ଆଣି ତାରି ଆଉ ଅଛି ଆଣି ତାରି আর মদ নিশা খাই গড়ি যাଉଛି মানে মিক্স হচ্ছে মিক্স ये दो बोले मोदो मोदो बोले ওহো তবে মনে আসলে কি দেব হ্যাঁ বলে हाँ বিয়া বুঝতে হইছে কিনা बिहा मोर 12 उतरा 24 और 40 ये और चली টাকা ব্যাপারও व्यापारो नहीं ভাই কাউন্টারটা কেন কইবো তাও कोई भी भाई पो मंगोर टावरो आया हां सोनपुर बड़ बजार ओटे मत दूर घर ओटे मत दूर घर बोलाने आ तांकरी झियकू तो विवाह होईची ତମେ ହେଇଛ ନା आया ସନପୁର ବିହା ହେଇଛ ନା पूरा सोनपुर पूरा इस टाउन रे ଟାଉନ ରେ इस टाउन ଟାଉନ ପରେ ଟୁର ବିନା ଭାଗ